শুভ দিন প্ৰিয় মণ্ডলী মাত্ৰ এটা মৃদু স্মাৰক যে মাত্ৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় দেওবাৰে পবিত্ৰ প্ৰভুভোজ পালন কৰা হ'ব আৰু এই আশীৰ্বাদপূৰ্ণ সংস্কাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু আত্মিকতাৰে অংশগ্ৰহণ কৰোৱা হওক Good day, beloved congregation. Just a gentle reminder that our Holy Communion services are observed on the first and third Sunday of every month. Let's gather with reverence and gratitude to partake in this blessed sacrament. প্ৰতি বুধবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত ৰেমা বাইবেল অধ্যয়নৰ সৈতে বাক্যৰ গভীৰতালৈ যাওঁ আহক Dive deeper into the Word with our Rema Bible study every Wednesday at 7 p.m. Join us as we explore the scriptures together and grow in faith. এটি বিশেষ ঘোষণা উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু শিলঙৰ সদস্যসকলৰ বাবে আপোনালোকৰ এলেকাৰ সদস্যসকলৰ বাবে এটি বিশেষ প্ৰাৰ্থনা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু তাত কেনেকৈ আপোনালোকে যোগদান কৰিব সেই সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমাৰ লগত সম্পৰ্কত থাকক Attention North Guwahati and Shillong members. A special prayer meeting has been organized in your area. Kindly stay tuned for further details on how you can participate and be blessed. ভূঞামেঞ্চলত অৱস্থিত আমাৰ গীৰ্জাগৃহত ৰাতিপুৱা 11 বজাত উত্থানশীল দেওবৰীয়া সেৱাৰ বাবে যোগদান দিবলৈ নাপাহৰিব Don't forget to join us for our uplifting Sunday service at 11 a.m. in our church hall located in Vuya Mansion. Let's come together to worship, learn and experience God's presence. সন্মানীয় অভিভাৱকসকল প্ৰতি দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 9:30 আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ লিটিল ৱাৰিছ কিডছ চাৰ্চলৈ আনিবলৈ নাপাহৰিব Parents, remember to bring your little ones to our Little Warrior Kids Church every Sunday at 9:30 a.m. It's a wonderful opportunity for them to grow more in the understanding of God's love. প্ৰতি মঙলবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে পুৱা 7 বজাত জুম এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পুৱাৰ উপসনৰ দিনটো আৰম্ভ কৰক আৰু আপুনি আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হওক Start your day right with our morning devotionals. Join us every Tuesday through Saturday via Zoom at 7 a.m. প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে নিশা 10 বজাত জুম এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ৰাতিৰ প্ৰাৰ্থনাত আমাৰ লগত যোগ দিয়ক Wind down your day with our night prayer via Zoom at 10 p.m. every Thursday and Friday. Let's seek God's protection and peace as we rest in His presence. আমাৰ গীৰ্জাৰ ছাদত অনুষ্ঠিত গীৰ্জাৰ উপহাৰৰ বিপণীলৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব Do visit our church gift shop located in the church rooftop. Explore a variety of items that will bless your spiritual journey and also support the ministry. আপোনাৰ মনোযোগৰ বাবে ধন্যবাদ বিশ্বাসৰ প্ৰেমত একেলগে বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ সকলোৰে লগত থাকিব ধন্যবাদ জয় যীশু Thank you for your attention and may God's blessing be upon each one of you as we grow together in faith and love. Praise the Lord. Thank you, Jesus. You know, before we go into the teaching today, I don't usually do this, but as we were watching that video of the Shillong chapter, right? Did you all see that? That's behind our house. Apunalok hokolue sake he video to dekha paise. Jot Akhik Shillongor ami probhue onusthan kori ase ama ghoror pisfale. Aru ma kitiao ei haikhotu homobhag kora nai. Okay, the ones handling the little warriors, just be a little sensitive because we want that everybody should hear carefully what I'm saying. So I want to share this with all of you. Our house was the house of Ashanti, actually. June amak agote log poa nai ma apnalokok kobo bisarisu amar ghor tu Ashantir ghor asile. Ki dhornor Ashanti lage amar ghorot sob asile. Okay, those of you who know us from before, I have Kavita auntie and they have known me since ki chamor jonmo hoar par sake gom pai apni no auntie. So she knows me and she knows our family. And our house was the house of Ashanti. Okay? And I say this proudly because I will boast of what the Lord has done. Moi laz nokoru kobole je amar ghorot kiman Ashanti asil. Kan titia apunaloke gom pabo je Jisue amar poriyalot ki korile. Okay? There would be times, do you know this, when me and my sister would pray that we were born in another family. Amar enekwa homoy goise jon ami prarthna korisilu je Prabhu amak belek poriyalot kyo jonmo nidila. Kyo etu ghorot jonmo. Starting from alcohol to violence, we grew up with everything. Okay? Horu kalir pra mode hok, Ashanti hok, ami sob dekhi dangor hoisu. কিন্তু যেতিয়া আমি মানুহবোৰে হুদে তুমি যীশু খ্ৰীষ্টক কিয় গ্ৰহণ কৰিলা কিছুমানে আমাক কয় যে সাউলৰ কাৰণে যীশু গ্ৰহণ কৰিলা some people you know
They say because of a sack of rice, you took Jesus Christ. Maybe some of you also came with that mindset. Sausun, Saul loi pale ki hoise. Apuni jodi amak najane, I'll tell you, amar bahut Saul asile. Gote Shillong sohorok Saul khwabo para Saul amar asile. We were never born poor. That's not my testimony, okay? We were born in a very well-to-do family, educated, always smart, gold medalists. We're not dull also. Je upai na pai pale Jisu Christor onugami hol, ejoni mohilar to belek sakori nai, hekane etia pastor boni furise. That is not why I am a pastor today. Okay? And neither did I follow Jesus Christ for a sack of rice. We have enough rice, enough meat. We always lived in prosperity when it came to money. Dhon sampatti amar hodai bahut asil. Kintu eta bostu jontu amar ketiao nasil, etu asil shanti. One thing we never had in our family, I'll tell you, was peace. It was the house of Ashanti, our home. Okay? And then when we received Jesus Christ, me and my sister, we were not born in a Christian home. Ami Christian poriyalot amar jonmo hua nai. And some of you, I know that you all, I've received these kind of messages. If you're a Christian now, why don't you change your surname? I never thought I'd answer this question, but I just felt today to tell you all why I will not change my surname. Bahute koy je tumi to etia bisaki hoy gola nijor naam to kyo holoni kori nolwa kyo bhattacharya likhi asa etia. You know why? Because Jesus died for bhattacharyas also. Amen. Jisu Christoi bhattacharyar kaneo pran boli dise. Hekane sarmai likhibo. Kan sarmar kaneo prabhuwe bolidan dise. Bible-ot koto likha nai je kebol Christiano kane bolidan dia goise. Where is that in the Bible? It says, for God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Today, we cannot recognize how that Ashanti has become Ahik. You know what Ahik means? Ahik means blessings and favor of the Lord. Okay, blessings and favor. How that house of chaos has become the house of blessing and favor. Only Jesus can do this. So not for a sack of rice, okay? We follow Jesus because He died for me and He gave me a new life. Apuni paribo jodi dibole, tetia ma apunak follow korim. Kintu kuno dibo noarile except Jesus Christ. So that's why I boast of Jesus. So if you are here today with troubles, apuni jodi problem loi ahise, Christian poriyalot jonmo loa nai, eku nohoy mo loa nasilu. Khali Jisur logot lagi thakok. Buji na pai ahi thakok. Moi nije nastik asilu, by the way. I was an atheist all my life. Never believed in God. I thought that God is meant for weak people. You're supposed to study hard. I used to study hard. I was a smart child. I thought that's how you do well in life. That's how you get peace, by working hard. Little did I know that peace is a person. But gome po nasilu je shanti ejon byakti hoy, Jisu hoy. Okay, so if a Nastik can become a pastor, anything is possible. Okay, an atheist is now a pastor. I never thought in my life. So no matter what has happened with what you have come with, just keep coming. Just keep coming. You understand, you don't understand, just keep coming. Ji oshanti loi ahise. Ghorot oshanti hoi ase, ga bea, buji poa nai ki hoi ase, khali ahi thakok. Jisur logot nohoy jukhor nisna lagi thakok. Apunar jibon kenekwake holoni hobo apuni gom napabo. Amen. Never shared this before, but I felt led that you need to know where we come from. We were not like this. Meet us 14 years back and we would have been a messy family who would mess you up. Okay? But the Lord has changed us. Amar jibon tu amar poriyal tu bahut oshanti poriyal asile, kintu prabhuye amar poriyal holoni korise. Okay? So I praise God. Let's bless the Lord. Yes, thank you Jesus. Hallelujah. We have wrapped up with Gifts of the Spirit. How many of you were there for our Gifts of the Spirit series? Kiman asile atmik boror bikhoy ami hikisilu. Okay, we learned about how these supernatural gifts are given to believers from the Holy Spirit, right? Pavitra atmai bisakhi lukhokolok jeti ami Jisu Christot baptismo pao. Pavitra atmat baptismo grohon koru. Ami atmik bor pao. We get the spiritual gifts which are supernatural, right? But then after that, in 1 Corinthians 13, 1 Corinthians 12, Prothom Corinthia 12 অধ্যায়, Paul khali bor upoharo bikhoy hikai. Taisot Prothom Corinthia 13 অধ্যায়, Paul gute bostu to holoni kori die. He changes the whole thing. Now the focus shifts to something higher. There's something higher than gifts.
উপহাৰতকে উত্তম কিবা আছে কি হয় হেতু যোনটো গোটেই জগতে বিচাৰি থাকে কিন্তু ভুল জাগাত বিচাৰি থাকে প্ৰেম প্যাৰ ইশ্ক और मोहब्बत হয়নে love everybody is looking for love just in the wrong place today I'll tell you about the right place amen amen thank you Jesus 1 Corinthians 13 let's read together verses 1 and 2 and 3 if I speak in the tongues of men or angels do we have that chalo ekelage porhibo lagibo dei hokolue you're in a very active church amen we are not that church where you'll come sleep and leave you learn something be change and go amen apuni yate holoni hoi he ulai jabo amen ekane baikko porhok come on let's read this together if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love I am only a resounding gong or a clanging cymbal if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge and if I have faith that can move mountains but do not have love I am nothing if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love I gain nothing অসমীয়াত পঢ়িম যদিও মই মানুহৰ বা স্বৰ্গদূতৰ ভাষাৰে কথা কওঁ তথাপি মোৰ প্ৰেম নাথাকিলে মই কেৱল বাজি থকা কাহ বা বাদ্য কৰি থকা তাল স্বৰূপ হৈছো মই যদি ভাববানি পাওঁ সকলো নিগুৰ তত্ত্ব আৰু সকলো বিদ্যা জানো আৰু পৰ্বত আঁতৰাব পৰা মোৰ যদি এনে বিশ্বাস থাকে তথাপি মোৰ প্ৰেম নাথাকিলে মই একো নহওঁ আৰু দৰিদ্ৰক খুৱাবকৈ যদি মোৰ সৰ্বস্ব ব্যয় কৰোঁ আৰু পুৰি ভস্ম হ'বলৈ মোৰ শৰীৰকো শুধাই দিওঁ তথাপি মোৰ প্ৰেম নাথাকিলে তাত মোৰ একো লাভ নাই ক'ব পাৰেনে একো লাভ নাই can you say that I am nothing say I am nothing without love মই একো নহয় প্ৰেম নাথাকিলে amen this is why many people don't like Christians today হেতুৰ কাৰণে বহুত মানুহে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ক'লে ধুমকে পলাই কেলে কাৰণ তেওঁলোকে সব কৰিব পাৰে প্ৰাৰ্থনা ফাষ্টিং কিন্তু মুখখন খোলা লগে লগে ইমান চুটি স্কাৰ্ট পিন্ধি কিয় আহিব লাগে তাই এই লৰাটো দেখিছানে একদম গাছা ধোৱা নাই ইমান গোন্ধাইছে this is the problem with Christians they can pray in tongues they can fast for 40 days 40 nights but when they open their mouth they start judging people real bad and sadly some of the most judgmental people I have met are Christians सबसे বিচাৰ কৰা মানুহ দুখ লাগে যিশুৰ is একদম বিপৰীত exact opposite of Jesus believers but look at what Paul is saying over here if you can speak in tongues you can prophesy you can do all that you know in your heart if you don't have love you're only noise বুজিছে না কি কৈছে খালি noise টাং টাং মাৰি থকা কাহৰ নিচিনা you're just noise without love so what is higher than spiritual gifts church it is love এইবোৰ আত্মিক বৰবোৰৰ ওপৰত কি হয় প্ৰেম this is the foundation of the Christian faith something that we have thrown out of the window etu hoy amar asol jontu guri boli koy no jontu isai বিশ্বাস ইয়াৰ গুৰিটো আসলতে হ'ব লাগে প্ৰেম কিন্তু গৈ থৈ পেলে আমি কিবা ধৰ্ম কৰো কাৰ্য কৰো কিন্তু আসলতে আমাৰ গুৰিটো কি হয় what is our foundation it's supposed to be love amen it's supposed to be love so love is one of the first fruits not the first fruits now this is something you need to understand am I saying that spiritual gifts are not important মই কি কৈ আছো ইয়াতে যে আত্মিক বৰবোৰ দৰকাৰী নহয় নে আৰু কেৱল আপোনাক আত্মিক ফল লাগে পবিত্ৰ আত্মাৰ ফল লাগে হেতু কৈ আছো নেকি মই please be careful that's not what I'm saying you need spiritual gifts as much as you need the fruit of the spirit amen otherwise there will be a problem যদি আপুনি এটা বাছনি কৰে আৰু এটা এৰি দিয়ে সমস্যা হ'ব you know what will be the problem shall I tell you a Christian who has only the gifts but not the gift the fruit of the Holy Spirit you will be characterless and it will be dangerous okay আপোনাৰ যদি এই আত্মিক বৰবোৰ আছে মানে আপুনি অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে আপোনাৰ বহুত মহান বিশ্বাস আছে আপুনি ভৱিষ্যবাণী কৰিব পাৰে আপুনি
প্ৰকাশিত বাক্য পায়, সেইবোৰ চব বৰ আছে, কিন্তু আপোনাৰ যদি পবিত্ৰ আত্মাৰ ফল নাই হৃদয়ত, ফলবোৰ কি হয় আমি শিকিম। Okay, but প্ৰথম ভাগটো হ'ল প্ৰেম। The first part of the fruit is love. আপোনাৰ যদি ফল নাথাকে মানে কি হয়, আপোনাৰ চৰিত্ৰ নাই। শক্তি চৰিত্ৰ নাথাকাকৈ বহুত ডেঞ্জাৰাছ। Okay, if you are operating in power but you don't have the character to handle the power, it is very dangerous. You're like a boy with a car who doesn't know how to drive. এনেকুৱা এটা বিশ্বাসী যাৰ চৰিত্ৰ নাই কিন্তু শক্তি আছে, তেওঁ এনেকুৱা এজন যুৱকৰ নিচিনা হয় যাৰ গাড়ী আছে কিন্তু চলাব নাজানে। অলপ দিন পাছত কি কৰিব, এক্সিডেণ্ট কৰিব, নিজেতো দুখ পাব, বেলেগকো দুখ দিব। This is the problem. Okay, when believers have gifts but they don't have the fruit. But on the other hand, the opposite is also true. You are full of the fruit but no gifts. এনেকুৱা বিশ্বাসীও মই দেখিছো, আপোনাৰ ফলটো আছে, মানে আপোনাৰ প্ৰেম আছে, ধৈৰ্য আছে, আপোনাৰ হৃদয়ত শান্তি আছে, চব আপোনাৰ ভাল, কিন্তু শক্তি নাই। সেনেকুৱা বিশ্বাসীও, শক্তিহীন বিশ্বাসীও কেৱল আধা বিশ্বাসী। Amen? This will also not do. If you only have fruit but you don't have gifts, okay, that means you're a powerless Christian. That's also a problem. That's a problem, because you see, Christianity is not just sympathizing with somebody. When you are sick, oh man beya lagise, is. That's not Christianity. You understand? বিশ্বাসী বুলি আমি যেতিয়া নিজকে কওঁ, এইটো কেৱল এইটো নহয় যে আপোনাৰ বেমাৰ হৈছে, আয়ো দেহি মান বেয়া লাগিছে তোমাৰ কাৰণে, সেইখিনিয়ে নহয়। বিশ্বাসীৰ আৰু এটা দায়িত্ব আছে, pick up your mat and walk. Amen. বুজি পাই আছেনে? A Christian should also be the one to lay hands on the sick and say, in the name of Jesus, get up and walk. Get up and walk. Amen. Are you with me? So the believer's life is not supposed to be just peace, patience, kindness, and powerless. Hetu nohoy. But only power and no character. Hetu nohoy. You need to have a perfect balance of fruit of the Spirit and gifts of the Spirit. Amen. Apunar bhitor dutai thakibo lagibo. Dutai dorkari hoy. Pavitra atmar pholo dorkari hoy aru pavitra atmar boro dorkari hoy. Amen. Duta thakile he apunar cycle khon bhalke jabo. Moi hikaislu noy. Joabar monot ase ne bicycle or nisna. Duta tire thakile he cycle khon agbahibo. Amen. You need to have two parts. You cannot just have one, and you cannot pick and choose. আপনি বাছনি কৰিবলৈ আপোনাক কোনো অধিকাৰ দিয়া নাই, মানে যে এইখিনি মোক নালাগে, এইখিনি দি চলাই দিম, নাই। যেতিয়া আপুনি যিচুক গ্ৰহণ কৰে, সম্পূৰ্ণ পেকেজটো গ্ৰহণ কৰে। Amen. When you receive Jesus, you have to receive him and everything he gives fully. Say with me, fully. Fully. সম্পূৰ্ণ ৰূপে। Amen. তো কেৱল আধা হলে নহব। Okay, you need to have both. Both are equally important because both are given by the Holy Spirit. Amen. Dutai atmik bor aru atmik phol. Dutai bahut dorkari kele karon dutai amak kune diye? Pavitra atmai. Amen. So dutai equally amar kane guruttopurno. Both are equally important for the believer. Now let me give you one basic difference before we go to fruit. The difference between gifts and fruit. Okay? Gifts, atmik bor, aru atmik phol or basic parthokyo to akoman apanak bujai diu. And I like this example that a great man of God used to use. He's no longer in this side of earth. But a very powerful example. Eta udharon di pale ma apanak bujam. So look at a Christmas tree and look at an apple tree. Okay, যদি আপুনি বুজিব বিচাৰিছে আত্মিক বৰ আৰু আত্মিক ফল, তেতিয়া আপুনি দুটা উদাহৰণ চাওক। এটা হল কি, ক্ৰিসমাস ট্ৰি দেখিছেনে? দেখিছে ক্ৰিসমাস ট্ৰি? সবে দেখিছে ক্ৰিসমাস ট্ৰি। আমি অসমত সবে জানো, হয় নে নহয়? কেক খাব নাযায় আপোনালোকে? কি নাটক কৰি আছে? সিটি সেন্টার দেখা নাই মস্তকে লগাই যে, দেখা পাইছে নে নাই? ক্ৰিসমাস ট্ৰি বিমলা বাইদেউ জানে নে? আমাৰ মণ্ডলীতে লগাও দেখোন আমি। Hey, গছডাল য'ত আমি উপহাৰবোৰ ওলমাও, মনত আছে নহয়? You understand? So, to understand spiritual gifts and spiritual fruit, look at it as a Christmas tree and an apple tree. Okay? Now, Christmas tree has what? What do you hang up there? Christmas tree apni ki logai? Gifts. Hebur apni dangor kore ne? Je January pra apni lahe lahe plasticor bell tu bonwa arambho koribo. Lahe lahe he Santa Claus or muza tu bonwa arambho koribo. Heneke kore ne?
কি কৰে বজাৰত যাব কিনিব লৈ আনিব লগাই দিব correct when you're talking about a Christmas tree it's not something you cultivate it's just something you buy you receive you hang it up there right but what about an apple tree আপেলৰ গছৰ লগত কি হয় আপেলৰ গছ আপুনি আপেল বজাৰৰ পৰা কিনি আহি উলুমাই দিলে হেতু apple tree হৈ যাব নেকি what happens to an apple tree can you buy the apples and hang it up there what happens you have to cultivate right first you have to sow the seed you have to grow the tree then when the tree becomes mature okay যেতিয়া গছডাল পৰিপক্ক হয় তেতিয়াহে তাতে আপুনি লাহে লাহে আপেল দেখা আৰম্ভ কৰিব in a sapling do you ever see fruits এটা সৰু বেবি গছ এটা দেখা পায় না ফল নাই সদায় পৰিপক্ক হোৱা গছটো always a mature tree bears fruit amen so the same thing happens with fruit of the spirit when it comes to gifts of the spirit you ask after you receive Jesus in your heart you are baptized in the Holy Spirit you ask you receive ঠিক আছে যেতিয়া আমি আত্মিক বড় কথা পাতো আপুনি যিসু গ্ৰহণ কৰে পবিত্ৰ আত্মাৰ বাপ্তিস্ম অনুভৱ কৰে ঈশ্বৰক খুজে বৰবৰ কাৰণে তেও দিব okay এটোৰ মানে এটো নহয় যে আপুনি পৰিপক্ক হৈ গল when you receive gifts they don't show maturity amen বর মানে পৰিপক্ক হোৱা নহয় so don't get carried away when someone is speaking in tongues when someone is prophesying you'll say wow what a woman of God a man of God no that doesn't show maturity পৰিপক্ক নহয় হেতু ঠিক আছে যেতিয়া আমি বড় কথা কৈ আছো কিন্তু যেতিয়া আমি আত্মিক ফলৰ কথা কওঁ when I'm talking now about the fruit of the Holy Spirit now that requires time for those that fruit to show up in your life it requires time with the Holy Spirit amen হে আত্মিক ফলবোৰ আপোনাৰ জীৱনত দেখা পাবলৈ কি লাগিব পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত সময় so it is the fruit of the Spirit that is visible in mature believers so এই পবিত্ৰ আত্মাৰ ফলটো আপুনি পৰিপক্ক বিশ্বাসীৰ জীৱনত দেখা পাব আপুনি যদি জানিব বিচাৰিছে কোনটো বিশ্বাসী পৰিপক্ক হয় if you want to know who is a mature believer they should have these love number 1 is what love যোনটো বিশ্বাসীয়ে প্ৰেম কৰিব নাজানে নহয় হেতু বিশ্বাসী এতিয়াও just জন্ম লৈছে a believer who has not learned to love is an immature believer it doesn't matter what title you hold you could be deacon elder pastor it's scary it happens but if you don't know how to love you are not mature in the kingdom আপুনি যদি প্ৰেম কৰিব শিকা নাই নহয় মানুহক আপুনি পৰিপক্ক হোৱা নাই এতিয়াও বিশ্বাসত amen are you with me yes are you understanding the sign of a mature believer is the fruit of the Spirit atmik phol sauk so the first one is what love after that do you all know love joy peace patience kindness goodness faithfulness gentleness self-control which we will do in details but I'm just telling you a little about this it's there in Galatians 5 Galatia 5 অধ্যায়ত আপুনি চাব পাৰে কিন্তু আত্মাৰ ফল হৈছে প্ৰেম আনন্দ শান্তি চিৰসহিষ্ণুতা দয়া please don't mind my Assamese still learning মংগল ভাৱ মৃদু ভাৱ ইন্দ্ৰিয় দমন এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিধান নাই amen these are the different parts of the fruit of the Holy Spirit it's not fruits of the Spirit atmik dher phol nai etai ase jar bibhinno bhag ase okay it's like an orange one fruit several parts okay atmik phol to kihor nisna hoy komolar nisna hoy eta phol kintu bibhinno bhag ase amen so today we are going to focus on I told you love say with me love prem hindi kok pyar prem hindi to prem e koy right और मैं आरु भाल प्यार इश्क मोहब्बत ओके आज हम सीखने वाले हैं प्यार इश्क मोहब्बत के बारे में ओके फ्रॉम द वन हु इज लव आमेन আমি তেওঁৰ পৰা শিকিম যোন আসল প্ৰেম হয় জগতৰ প্ৰেম টু ডুপ্লিকেট প্ৰেম হয় the kind of love the world teaches about is usually lust just FYI যোনবিলাকে নাজানে হেতু একচুয়ালি শাৰীৰিক প্ৰেম হে জগতে ইমান গুৰুত্ব দিয়ে আসল যোনটো প্ৰেম হয় হেতু কেৱল ঈশ্বৰেই জানে আৰু ঈশ্বৰক যোনে জানে তেওঁহে প্ৰেম কৰিব জানে আসলতে amen those who know God know how to love because God is love amen যোনে ঈশ্বৰক জানে তেওঁ প্ৰেম কৰিব জানে কাৰণ ঈশ্বৰে প্ৰেম হয় amen so are we clear with difference between fruit and gifts
Which one shows maturity? Not fruits. Fruit, okay? ফল to চালেহে আপুনি গম পাব বিশ্বাসী পৰিপক্ক হয় নে নহয় বৰ চাই পেলে carried away হৈ না যাব okay always look at the fruit in a believer's life are they growing in these 9 fruits parts of the fruit okay not just the gifts do not reveal maturity amen somebody who spends time with the Lord somebody who spends time with the Holy Spirit only that person will have the fruit of the Spirit যোনজন মানুহে পবিত্ৰ আত্মাক সময় দিয়ে কেৱল তেওঁৰ জীৱনতে আপুনি এইবোৰ ফল দেখা পাব আমেন যোনবোৰ মানুহ যোনবোৰ বিশ্বাসী অনবৰতে অশান্তি কৰি থাকে দেখিছেনে এনেকুৱা বিশ্বাসী দেখিছেনে I like what Pastor Ankit Sajwan says and I'll copy this from him he's my brother in faith it's okay I think we can copy from each other it's fine same Holy Spirit and he says this that when a car makes too much noise means what it needs to be lubricated যেতিয়া গাড়ী এটা বহুত আৱাজ বনায় ন দৰ্জা চৰ্জা আৱাজ বনায় মানে তেল কম হৈ গৈছে বিশ্বাসীও যেতিয়া বহুত কেং কৰি থাকে ইমান গৰম লাগিছে আজি বহিব পৰা নাই দেই আজি সাৰমনটোৱে ভাল নাছিলে আজি পাষ্টাৰজনীয়ে ঠিক লাগা নাছিলে এই মানুহবোৰ দেখিছানে মাতে দিয়া নাই মোক have you noticed believers like that complaining about everything आपका तेल कम हो रहा है पवित्र आत्मा के साथ आप बातचीत करो पहले amen believers who are complaining all the time no fruit of the Spirit that means they are lacking oil what is the oil the Holy Spirit if you are becoming grouchy I check that all the time যেতিয়া মোৰ বহুত কেং কৰা আৰম্ভ হয় মোক পবিত্ৰ আত্মাই কয় তেল কম হৈছে যা whenever I start becoming like that I'm beginning to show the signs not of the fruit of the Spirit the Lord tells me you need to be lubricated go into the secret place and receive oil jwaru tel loya okay so a believer who spends time with the Lord they will have this fruit আপুনি চাব যোনবোৰ বিশ্বাসী হসাকে পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত সময় দিয়ে নহয় তেওঁৰ জীৱনত আপুনি এই ফলবোৰ দেখা পাবই আমেন সদায় আপুনি লগ পালে প্ৰেমত থাকে শান্তি আছে ফুৰ্তি আছে কেলে পবিত্ৰ আত্মাই দিয়ে হে ফলবোৰ okay who gives these fruits you'll see believers who are genuinely spending time with the Lord they will have this fruit no matter what is happening on the outside they will have this fruit a believer who looks dead needs to spend time with the Holy Spirit a believer who doesn't know how to laugh who doesn't know how to rejoice you need to spend time with the Holy Spirit the more time you spend with him the more you will have the fruit amen jiman apuni homoy dibo pavitra atmak himane e pholtu apunar baribo amen so now we are going to look at the first part which is love right and why am I going to spend so much time on love aji moi kyo premot iman homoy dibole goi asu karon prem hoy foundation to okay if you are right in love okay if you have this part of the fruit all the other 8 will be there in you anyway if you have God's love in you you will have joy amen if you have God's love in you you will have peace you will have faithfulness you will have patience kindness ene ahibo amen so hekane aji ami bahut homoy dibole goi asu prem ishoro premor bikhoy kele karon jodi prem to apunar hridoyot thake baki bor phol no dhoyjo nomrata শান্তি আনন্দ এনে আপোনাৰ অনুগামী হ'ব আমেন আপোনাক ফলো কৰিব যদি প্ৰথম ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো আপোনাৰ হৃদয়ত আপুনি গ্ৰহণ কৰে আমেন if you first receive this love in your heart amen now many of you may say come on what is she saying as if only God is love I have seen many atheists who love very well বহুত মানুহে ক'ব পাৰে এজনে মহিলাই কি কৈ আছে যে কেৱল ঈশ্বৰ প্ৰেম হয় মই বহুত নাস্তিক মানুহ জানো জনে মান প্ৰেম কৰে দেখোন ইমান ভাল ইমান মৰমিয়াল now you need to understand the English language or even the Assamese language has a lot of flaws okay আমি যেতিয়া আমাৰ ভাষাবোৰ কনো এবোৰত বহুত দুৰ্বলতা আছে ইমান শব্দই নাই ভালদৰে বুজাব পাৰা হেকানে ডিসাইপলস বুৰে গ্ৰীক ভাষাটোৰ বহুত ব্যৱহাৰ কৰিছিল কাৰণ গ্ৰীক ভাষাত বহুত শব্দ আছে বেলেগ বেলেগ বস্তু বুজাবলে right the Greek language is a rich language it has so many words you can use so the disciples would often share in Greek right so in English we know love and love you can say I love God you can also say I love pizza do you see there's no other word to describe the love is the love for God and love for pizza the same বুজি পাইছনে আমি মানে আমাৰ ভাষাটোতে এবোৰ কি কম
খুঁত আছে আমাৰ ভাষাত আমি কওঁ মই ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰোঁ তাৰপিছত আপুনি ক'ব পাৰে মই গাহৰি প্ৰেম কৰোঁ বুজিছেনে কিন্তু কাৰণ ভাষা নাই বেলেগ শব্দ নাই প্ৰেম বুলি আছে কিন্তু in the Greek language thankfully there are words to describe different kinds of love which is there in the Bible okay Greek ভাষাত কিন্তু চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰেমৰ বিষয় শিকোৱা গৈছে এটো বুজিলেহে আপুনি বুজি পাব কেলে মই কৈ আছো যে কেৱল ঈশ্বৰক জানিলেহে আপুনি আসল প্ৰেম জানিব okay I'll explain to you you need to know the different types of love and once you get that you will understand why I'm saying only those who know God know how to love because God is love so shall we read are we learning something hiki ase na yate okay the first kind of love is called storge you'll have to write storge 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 is familial love storge mane he পৰিয়ালক যে আমি প্ৰেম কৰো পৰিয়ালৰ সদস্যটো আপুনি নিজৰ মাতৃ পিতৃ ভাইটি ভন্টিক প্ৰেম কৰে হেতু হল storge প্ৰেম okay it's that family love storge storge family love then the second kind of love is philia দ্বিতীয় নম্বৰৰ প্ৰেমটো কি হয় philia can you say with me philia say it loudly come on philia philia is that friendly love okay eta bondhur logot juntu prem ase okay juntu prem mor elder Rashmir kane ase ba even the brotherly love I have for elder Sanju it falls in this category philia okay so this is the second category of love then it is the third category of love which you all think about when I say love tini number to hol he pyar ishq mohabbat juntu apnaloke prothome bhabi loy jetia prem boli ko moi okay that is Eros is romantic love. Eros, okay? Yeah, kok mor logat. Eros Studios monot thaki jabo. Ase no Eros? So Eros mane ki he lorar juntu swali proti juntu prem thake, purukhor juntu mohilar juntu purukhor phale. Hetu premok ami ko Eros. Okay, that's a different kind of love. But the Bible is not talking about that. Jitya fruit of the spirit koi it's not talking about storge it's not talking about philia it's not talking about eros jitya bible ot koi prem etu hetu premor kotha koa nai juntu matrie putra ba putri kane anubhav kore ba juntu bondhue bondhur karne ba sami e ordhangini kane ordhangiye sami kane hetu prem nohoy the love that is the fruit of the spirit is agape what is it can you say with me agape now this is a different kind of love which only Jesus can give amen agape juntu prem hoy that is the fruit we are talking about so you have to break off with this mindset je ki na kotha jisuk na janili oto sa kiman bhalke nijor ordhanginik prem kori ase that's not the agape love you understand what I'm saying some people may say hey they don't believe in Jesus look but he's such a good husband my mother would ask me this question a lot as if khali Christian e morom koribo jane sa tai kiman bhal that's a different kind of love my friend that is eros okay or that is storge or philia but it's not agape prem to nohoy amen kintu atmik juntu phol hoy hetu agape prem hoy the fruit of the spirit that is love is the agape love do you want to know what is agape love agape love is it's the highest form of love you can write it down it's the highest form of love which is divine in nature agape love to sabse uttom prem hoy juntu olokik hoy okay it is divine why is it divine because I'll show you what are the characteristics of agape is extreme kindness to those who don't deserve it agape ki hoy ekdom bahut beshi apuni daya aru prem kore hebur manuk jun jogyo nohoy paribo junjon manue apunar family member ok mari pelale teok khoma koribo paribo nijor khemotat paribo kintu enokwa bahut bissakhir testimonies ma hunisu jone nijor swali ba lora murder kora manuburok khoma koribo parise agape showing love to those who don't deserve it that's agape first characteristic okay enokwa prem ba enokwa kindness morom dekhwa
সেইবোৰ মানুহৰ প্ৰতি যোন মৰমৰ যোগ্যই নহয়, যোনে পুৰা আপোনাৰ কাৰণ আছে সেই মানুহটোক মাৰি পেলাবলৈ, কিন্তু তথাপিও আপুনি ক'ব মই তোমাক ক্ষমা কৰিছো, কিবা সহায় লাগিলে ক'বা. That kind of love, when somebody hurts you and you have every reason to kill them, yet you say, you know what, I forgive you, and if you ever need help, you can call me. That's agape love. It's divine, it's very high, okay? And it is love shown to those who don't deserve it. Amen? Clear? That's the first characteristic. Second characteristic is it is extreme kindness shown to all. Shown to all. Okay? এনেকুৱা মৰম যোনটো আমি সকলোকে দেখাও, আপোনাৰ জাতি লৈ নহয়, আপোনাৰ ধন সম্পত্তি লৈ নহয়, আপুনি কোনটো পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে হেতু চাই নহয়. That's another part of agape love. Showing extreme kindness to everyone, irrespective of background, irrespective of language, okay, financial status. That's another part of agape love, okay? And the third part is always wishing the best for everyone. Hodai jen hokolure bhal hok. Hetu agape love or aru eta part hoy. That's another part of agape love. Always wishing the best for everyone. Amen? Now when you hear it, does it sound normal? যেতিয়া আপুনি শুনিব এনেকুৱা প্ৰেমৰ বিষয়, এইটো সাধাৰণ শুনেনে? হা, এইটো নৰ্মেল হয়নে? Is it possible on your own? It's not possible. But with Christ, it is possible. Christor লগত এইটো সম্ভৱ. Now, I'll tell you something about love, okay? We learn to love based on how we have seen others love. This is one thing. আমি কেনেকে মানুহক প্ৰেম কৰিব শিকো জানেনে? যেনেকে আমি ঘৰত দেখিছো. কিছুমান এনেকুৱা ঘৰ আছে য'ত স্বামীজনে অৰ্ধাংগিনীক আহি ঠিকছে পিটে আৰু তাৰপিছত ক'ব মই মৰমতহে মাৰিছো, আৰে মৰমতহে মাৰিছো, হয়নে নাই? আমাৰ এনেকুৱা বহুত মহিলা আমাৰ আছে যোন আমি জানো, হাজবেণ্ডে ঠিকছে পিটে আৰু কয় মৰম কৰো কাৰণে মাৰিছো তাইক। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ল'ৰাটো ডাঙৰ হয়, সি সেইটোৱে দেখিছে, সি ভাবিছে স্বামীয়ে অৰ্ধাংগিনীক চৰ মাৰাটো মৰম হয়, আৰু তাৰপিছত পুত্ৰটোৱে ডাঙৰ হৈ পেলাই বিয়া পাতি ছোৱালীজনীক একে কৰে। Correct? This is the problem with love. Okay, we learn to love based on what we have seen at home. So at home there are some people, husband is hitting the wife and then he says it's love. I don't hit strangers now, baby I love you. हे कहने तो तुमको थप्पड़ मारा क्योंकि तुम्हें प्रेम करता हूं मैं. And then the child sees this and the child says, oh, that's love. Daddy hitting mummy is love. And then when he gets married, he'll also slap his wife. Right? We learn to love based on what we have seen. All of you, come on, your idea of love somewhere is based on what you have seen. Apuni keneke prem kore hetu kor pra hikile? Kobat ne kobat horu kalit jeneke dekhise, ghorot jeneke dekhise, hoy na noy? And then there are some parents, they don't tell their children anything. Kisiman enekwa ma deta ase jone nijor bachchak eko nokoy, gari lage loi lo beta, bike lage le, paisa chahiye le, and they think that is love. And I said, hey loratue ekeitu koribo goi pale, right? So we learn to love based on how we have seen others love. আমি হেনুকুৱাকে প্ৰেম কৰো যেনেকুৱা আমি আমাৰ ঘৰত দেখিছো বা বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত দেখিছো. Our idea of love comes from that. So how can you show agape love till somebody has shown it to you? Amen. বুজি পাইছেনে? Agape love to যোনটো ডিভাইন হয়, য'ত আপুনি যোন যোগ্য নহয় তাকো প্ৰেম কৰিব পাৰে, তাকো ক্ষমা কৰিব পাৰে, সেইটো আপুনি কৰিবই নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে এইটো আপুনি ক'তো দেখা নাই। আৰু মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো এইটো আৰু আপুনি ক'তো নেদেখে, কেৱল ক্ৰুচত দেখা পাব। Amen. Agape love. If you want to have agape love, you will not find it anywhere else. You will only find it on the cross. Amen. That's why many of us don't know how to love people like this, because you have not first understood how God loves you. বহুত মানুহে নহয় বহুত বিশ্বাসীও নিজকে বিশ্বাসী কয়, কিন্তু প্ৰেম কৰিবলৈ মানুহক দিগদাৰি পায়। কেলে? কাৰণ আমি নিজে বুজা নাই খ্ৰীষ্টই আমাক কেনেকে প্ৰেম কৰিলে। We still don't understand his agape love for us. Amen. But today I want you to first understand his agape love for you. বুজি পাই আছেনে মই কি কৈ আছো? যি দেখিব হেতুৱে শিকিব আৰু হেতুৱে কৰিব।
So যদি আপুনি এনেকুৱা অলৌকিক প্ৰেম কৰিব বিচাৰিছে, প্ৰথম সেই প্ৰেমটো দেখক, গ্ৰহণ কৰক, তাৰপিছত আপুনি সহজেৰে প্ৰেম কৰিব পাৰিব। Amen. First, you need to see this love, receive this love, and then you will be able to love people with the same agape love. Amen. So let's see what Christ did for us. Why are you all here today? Why are you all here? I hope none of you came from a reel just to see how we look in real. Jodi hetu kane ahise repent. Okay, kisiman manu Instagram reel sai pale ahibo pare kobo keneko asolte keneko hoy sai lo filter lagaisile niki. So sale hoy gol, praise the Lord. Now you come to the main thing. Okay? Hetur kane jodi ahisle mon palaton korok. I'm kidding. I'm happy you're here anyway. But anyway, you need to understand what Jesus did for you on the cross. Krusot ki hol. আপুনি যদি কেতিয়া পুৰণা নিয়ম পঢ়া নাই, কেতিয়াবা পঢ়িব, আৰু পঢ়িলে ন ভয় লাগে। I was reading the Old Testament these past few days, and when I was reading it, I got scared. Because it shows you the standard of God. The problem is, after Jesus came, we have treated God like a teddy bear. আমি সবে যিশুক বা ঈশ্বৰক টেডি বেয়াৰ টাইপ বনাই দিছো। নিজৰ মনত লওঁ, নিজে মন গ'লে পেলাই দিওঁ, শুব নোৱাৰিলে আৰাম কৰিবলৈ লৈ লওঁ। Jesus Christ teddy bear nohoy. Amen. Jesus is not a teddy bear you will just hold to feel good and then throw it away when you don't need it. He's God. Amen. Teo ishor hoy. Param Parmeshwar hoy. Amen. So when you read the Old Testament, you will understand God's high standards. And the law or the Old Testament has been kept there for that. পুৰণা নিয়মটো যোনটো আছে খ্ৰীষ্টৰ আহাৰ আগৰ সময়খিনি, সেইটো কিয় ৰাখা গৈছে যাতে আমি গম পাওঁ যে আমি কোনো ফালেৰে নিজৰ ক্ষমতাত ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰতা ঢুকি পাব নোৱাৰো। আপুনি যিমানে খানা খুৱাই লওক, যিমানে এইটো কৰক সেইটো কৰক, দান দিয়ক, যীশুৰ ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰতাৰ আগত আমাৰ ভাল কামবোৰৰ তুলনা কৰিব নোৱাৰে। Okay? This is the point of the Old Testament. The Old Testament will show you how on our own we can never reach God's standard of holiness. That's the point of it being there. Okay? And when you read, God's laws are such that there was one law which said, if you disobey your parents, you shall be killed. It's there in Exodus 21. How many of you have disobeyed your parents? Very honest. Joseph is like, maine to ye kiya hai. How many of you kimane obhaidya hoise nijor ma deutak ebar na ebar hoto khong uthise, গালি পাৰিছে, আৰে পাৰা না বাকিবোৰে বা they are that প্ৰেম from hum saath saath hai, man আজ্ঞাকাৰী বেটা, wow. The rest of us who are honest, আপুনি ক'ব হয় না এবাৰ না এবাৰ দুখ দিছে ন মা দেউতাক? ঈশ্বৰৰ আইনৰ মতে মা দেউতাক দুখ দিলে আপোনাক মাৰি দিব লাগে। Do you know that? According to God's law of holiness, if you even curse your parents, you should be killed. So technically, all of us should have been killed. Go and read the 10 commandments. কেতিয়াবা গৈ পেলাই সেই 10টা আইন পঢ়িলে ভয় লাগি যায় যে ইয়ে অসম্ভৱ হে। Even to want what others have is a sin according to God. যদি মই এতিয়া বাইদেউৰ শাৰীখন দেখি পেলাই কওঁ, অ' বাইদেউৰ শাৰীখন ইমান বঢ়িয়া লাগিছে, মোৰো যদি হ'লেতেন, সেইটোও ঈশ্বৰৰ চকুত পাপ। Do you know that? পাৰিব নিজৰ ক্ষমতাত হেনেকুৱা পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ তুলনা কৰিবলৈ? Will we be able to match up to that God on our own? You will not be able to. And when I was reading the Old Testament, I was asking the Lord, I was like, Lord, this is scary. Why are you so scary? মই পুৰণা নিয়মটো যে পঢ়ি আছিলো, মই প্ৰভুক সুধি আছিলো, ইমান ভয়ংকৰ, মা দেউতাক গালি পাৰিলে মাৰি দিবি। প্ৰভু এইটো কি হয়? Then the Holy Spirit put this in my heart. He said, that is to show you that I had 1,000 reasons to kill you, but I have one reason to save you, and that is love. Amen. মই যেতিয়া এইটো পঢ়ি আছিলো, মই প্ৰভুক সুধিছো, প্ৰভু তুমি ইমান ভয়ংকৰ দেখোন, মানে এনেকে ইমান ভয় লগা। আৰু প্ৰভুৱে মোক কৈছে, মই কিয় সেইবোৰ লিখিছো জানে নহয়? যাতে তই বুজি পাও যে তোৰ বধ কৰিবলৈ মোৰ হাজাৰ কাৰণ আছিলে, কিন্তু তোক বচাবলৈ মোৰ কাৰণে এটাই কাৰণ বহুত, আৰু সেইটো হ'ল প্ৰেম। Amen. So instead of killing us, okay, do you know we all should have been killed according to God's standard? ঈশ্বৰৰ তুলনাত আমি সকলোৱে অপবিত্ৰ, সকলোৱে মৰি যাব লাগিছিলে। But it is God's kindness, it is His agape love. Amen. That instead of killing us, He came as us and died on our behalf.
Isn't that such good news? বুজি পাই আছে নে? মৰিব লগা আছিল আমি, ক্ৰুচত যাব লগা আছিল আমি, কিন্তু প্ৰভুৱে আমাক আগাপে প্ৰেমটো দেখুৱালে। আৰু এতিয়া আপোনাৰ বধ হোৱাৰ জাগাত প্ৰভু নিজে মানুহৰ ৰূপত আহিলে আৰু আমাৰ জাগাত তেওঁ নিজৰ প্ৰাণৰ বলিদান দিলে। Amen. Amen. Let's bless the Lord. Let's just lift our hands and just praise him. Yeah, thank you Jesus. Hallelujah. Thank you God. Thank you Jesus. So it was not Jesus' weakness that took him on the cross. Many people say, "Arey, this Jesus couldn't save himself. How will he save you?" FYI. Okay, Jesus said, "Nobody can take my life away from me till I give it." Bible padho fir bako. Amen. বহুত মানুহে এটো কয় যে যীশু খ্ৰীষ্ট নিজে ইমান দুৰ্বল আছিল, তোমাক কি বচাব? যীশুৱে কৈছিলে, মই যেতিয়ালৈকে অধিকাৰ নিদিও মোৰ পৰা মোৰ প্ৰাণ কোনো লৈ যাব নোৱাৰে। Amen. And that's why on the cross, Jesus didn't go because he couldn't escape the Roman soldiers. There were so many times in the Bible, Jesus is about to be killed, he just disappears. He just leaves. Bible পঢ়িলে গম পাব, এনেকুৱা ইমান উদাহৰণ আছে য'ত যীশুৰ বধ কৰিবলৈ ফাৰিসী সকল আহি যায়, কিন্তু যীশু হঠাৎ নাইকিয়া হৈ যায়। So Jesus is not weak. He went on the cross because of love. Amen. যীশু খ্ৰীষ্ট কিয় ক্ৰুচত গ'ল? প্ৰেমৰ কাৰণে। Amen. Amen. যাৰে আপুনি ক্ৰুচত যাব নালাগে, সকলোৱে নহলে যাব লগা হলেতেন। আইন হয় ভাই। আৰু যোনজন ঈশ্বৰে নিজৰ আইনৰ পালন নকৰে হেনেকুৱা ঈশ্বৰৰ সন্মান আপুনি কৰিবনে? Would you like a person, a God who keeps changing his laws? আচ্ছা, কবিতা বৰা, তোমাৰ মুখখন ভাল লাগিছে দিয়া, তোমাৰ কাৰণে নালাগে। Maria, you'll go on the cross. I don't like you, let's put you on the cross. Would you respect a God like that? No, right? So God is somebody who's just. ঈশ্বৰ ন্যায়পৰায়ণ হয়। Amen. আৰু সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ আইনৰ পালন কৰিবই। Amen. So if you've sinned, the penalty was death. যদি পাপ কৰিছে মৃত্যুটো পাবলগীয়া আছিলে। Amen. কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টই ঈশ্বৰে যোহন 3:16 কোনে জানে এইটো by heart? You all should know. John 3:16, right? কি লিখা আছে? For God so loved the world that he gave his one and only son, that whosoever, by the way, whosoever, so Goswami ho, Dhar ho, Bengali ho, Marwari ho, whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Amen. Juneo তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে। Amen. Juneo যিশুৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে তেওঁ কেতিয়াও ধ্বংস নহয়। যোনটো দণ্ড পাবলগীয়া আছিল সেইটোৰ পৰা তেওঁ মুক্ত, কাৰণ দণ্ডটো কোনে ললে? যিশুৱে লৈ ললে। Amen. Amen. And please get out of this mindset that Jesus came for Christians. Okay, Jesus didn't die for Christians. He died for everyone. Amen. যিশুৱে গোটেই জগতৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ বলিদান দিছিল। And you know when? The Bible says when we were still sinners. যিশুৱে আমাৰ কাৰণে কেতিয়া প্ৰাণৰ বলিদান দিলে জানেনে? যেতিয়া আমি পাপী আছিলো। Romans 5:7-9. Let's read this together. 1, 2, 3. Now most people would not be willing to die for an upright person. কিমানে ইয়াতে হাজু হ'ব মৰিবলে কাবাৰ কাৰণে? ভাল মানুহ কাৰণেও মৰিবনে আপুনি? The Bible says most people will not be willing to die for an upright person. Though someone might perhaps be willing to die for a person who's especially good. ঠিক আছে, আপোনাৰ কথা মানি ললো। বাইবেলতো লিখা আছে maybe ভাল মানুহ কাৰণে কোনোবাই প্ৰাণ দিব। But God showed us his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. বুজি পাইছে নে? While we were still sinners, God showed love to us by sending Christ. Amen. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, he will certainly save us from God's condemnation. Rumia 5:7-9 ahok ohomia to porhu. Dharmik lukor karone kunu ejone pran nidie.
হত লোকৰ কাৰণে প্ৰাণ দিবলৈকেও অৱশ্যে কোনো জনৰ সাহস থাকিব পাৰে কিন্তু ঈশ্বৰে আমাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিছে কাৰণ ইতিপূৰ্বে যেতিয়া আমি পাপী আছিলোঁ তেতিয়া খ্ৰীষ্টে আমাৰ বাবে আপোন প্ৰাণ দিলে এতেকে এতিয়া খ্ৰীষ্টৰ তেজেৰে ধাৰ্মিক বুলি গণিত হোৱাত কিমান অধিক গুণে আমি তেওঁৰ তেজৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম আমেন আমেন we were all supposed to be under God's anger okay আমি সকলোৱে ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধৰ আমি দণ্ড পাব লাগিছিল কিন্তু কাৰণ যীশু খ্ৰীষ্ট ঈশ্বৰে আমাক ইমান প্ৰেম কৰিলে ঈশ্বৰৰ গোটেইখিনি খং কোনে ল'লে গোটেইখিনি দণ্ড কোনে ল'লে যীশু খ্ৰীষ্টই amen all of God's anger all of God's punishment which was meant for you and I Jesus took it on the cross amen that is why we believe in Jesus amen কিয় আমি যিশুৰ কাৰণে হেকানে ইমান পাগলৰ নিচিনা আমি আৰাধনা কৰো কেলে জানেনে কাৰণ মোৰ কাৰণে আৰু কোনো হেনেকে ভাবা নাছিলে মই যে যাতে ঈশ্বৰৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ ভাল হওক কোনো বেলেগে ভাবা নাছিলে মোৰ কাৰণে মোৰ মা দেউতাও নহয় কিন্তু যিশুৱে মোৰ কথা ভাবিছিলে amen Jesus thought of us amen and he went on the cross and so once if you believe it's a matter of believing if you don't believe it and you say bakwas yaar tab aapka jeevan bhi bakwas mein hi reh jayega but if you believe it if you take it in that you know what Jesus died for me I am no longer a sinner I have a relationship with God I am a child of God you can live joyfully you can live confidently amen every time a sickness comes you don't have to be afraid ঈশ্বৰ সাকে মোক দণ্ড দি আছে কৰ্মৰ ফল ভুগি আছো সাকে হেবোৰ আৰু ভাবিব নালাগে যদি আপুনি অন্তৰৰ পৰা বিশ্বাস কৰে যে যিশুৱে আপোনাৰ কাৰণে হে দণ্ডবোৰ লৈ ললে amen this is agape love that while we were still sinners Jesus died for us amen and I don't know where did we get this as believers that now after you have come to Christ when you fail you can't come to God anymore the Bible says while we were still sinners apuni jetia papi asile tetiai prabhu apunak prem korile aru apunar kane jisu pothiyai dile buji pai ase ne te jodi etia apuni durbol hoy bissakhot nikhut howa nai tothapio prabhu tale ahibo pare amen apunar durbolotat hohai koribole prabhu ase amen he's there to strengthen you and love you in your weakness amen you don't have to be afraid because while you were a sinner he loved you apuni jetia papi asile tetiai prabhu apunak prem korile amen so if you're looking for love apuni jodi prem bisari ase okay especially for the young girls and the young boys nobody can love you like Jesus and find a man find a woman who has understood this love only they will know how to treat you well amen later don't complain my husband beats me naturally he doesn't know love বুজি পাই আছে নে হেকানে ডেকা লৰা ছোৱালীবোৰ মই ইমান বয়সত আপোনালোকতকে ডাঙৰ নহয় but since I'm from your generation take it from someone who's from your generation okay find a woman find a man who has tasted this love of Jesus amen they will know how to treat you well amen they will know how to love you well my husband knows how to love me who taught him Jesus okay more husband মোক প্ৰেম কৰিবলৈ শিকিলে মোক বহুত ধুনিয়াকে মোক ৰাণীৰ নিচিনা ৰাখে ঘৰত কেনেকে শিকিলে যিশুৱে শিকালে amen Jesus can teach you how to love because he is love amen যিশুৱে আপোনাক শিকাব কেনেকে প্ৰেম কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁৱে প্ৰেম হয় amen and once you have seen this kind of love you will be able to show this agape love to others amen let me tell you something about our home and I don't think my dad's going to mind because this is our testimony right so my dad used to struggle with alcohol মোৰ দেউতা বহুত আগতে মদ লৈ পেলাই struggle কৰিছিল 40 বছৰ engineering collegeত you all if there are any engineering students you know it's a part of your studies thoda sa ganja thoda sa sharab and exam pass ho jayega right this is the thing that the boys they are laughing they're like how does she know we know okay it's not that I was born with wings so my dad struggled okay mor detar bahut etu loi pele struggle asil aru the problem with alcohol is it'll never stop at alcohol it opens up the doors for many other things modor etu eta bahut dangor problem hoy modote rokhi na jay
তাৰ পৰা আৰু বহুত দুৱাৰ খুলি যায় খং মাৰপিট হয়নে নহয় সববোৰ এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহে মদৰ পৰা okay we had every reason to be bitter against my father I'll tell you আমাৰ ঘৰত আমাৰ সব কাৰণ আছিল আমাৰ দেউতাক ঘিন কৰিবলে আৰু ঘৃণা কৰিবলে সব কাৰণ আছিল okay খঙৰ পৰা লৈ মুখৰ পৰা বেয়া কথা লৈ মাৰপিট আমি সব দেখিছিলো আমাৰ ঘৰত তে আমাৰ আসল আমাৰ নৰ্মাল ৰিয়াকচন কি হ'ব লাগিছিলে যোনটো আজিকালি আমেৰিকাত বাচ্চাবোৰে কৰে মা দেউতাক ডিভোৰ্স দি দিয়ে do you know that in America you can legally come out of your parents whatever authority okay you can disown your parents technically we should have done that আমাৰ সাধাৰণ ৰেসপন্স হলে আমি আমাৰ দেউতাকো হেনেকে এৰি দিব লাগিছিল মাও এটা সময়ত যিসুক নাজানোতে আমাৰ বহুত প্ৰবলেম হৈছিল আমি এৰি দিব লাগিছিল I think so many of us have had times like that right but I'll tell you because I tasted this agape love of Jesus every time I wanted to curse my dad the Lord would tell me if I have forgiven you you forgive him মই যেতিয়াও নিজৰ দেউতাক অভিশাপ দিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলো আগতে খঙত যে তোমাক দেখিব মন নাযায় কিবা এটা বেয়া শব্দ ওলোৱাৰ আগতে মুখৰ পৰা মোক যিশুৱে কৈছিলে মই তো ক্ষমা কৰিলো নহয় এটা তই ক্ষমা কৰ তোৰ কোনো অধিকাৰ নাই তাক বেয়াকে ক'বলে কাৰণ তই যেতিয়া পাপী আছিল মই তো গ্ৰহণ কৰিছিলো okay the Lord would keep reminding me that remember when you were a sinner I forgave you and you have no right now to curse him because he doesn't know me yet amen কাৰণ তেওঁ এতিয়ালৈকে মোক নাজানে আৰু হেকানে তেওঁক ঘৃণা কৰা তেওঁক বেয়া পোৱা মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই if we can understand this you can live freely without hating anyone আপুনি যদি এইটো সত্য বুজি পাই যায় নহয় আপুনি মুক্ত হৈ পলে থাকিব পাৰে যোনেও আপোনাৰ কলিগে আপুনি জানে আপোনাৰ কথা বেয়াকে কৈ আছে আপুনি জানে আপোনাৰ পৰিয়ালে আপোনাৰ কথা বেয়াকে কৈ আছে কিন্তু আপোনাৰ হৃদয়খন সাফা থাকিব কেলে জানে নে পুনৰবাৰ পবিত্ৰ আত্মাই মনত পেলাই থাকিব যেনেকে মই তোক প্ৰেম দেখাইছো তয়ও প্ৰেম দেখুৱা amen if you can just understand the agape love Jesus showed for you while you were still a sinner while you were still doing all that nonsense Jesus still died for you Jesus still said, you know what? I love her so much. I love him so much. He doesn't need to go on the cross. Yeah, I'll do it. Habaksun Jisue ki hetue korile basically. Je tai krusot jabo nalage, teo krusot jabo nalage, moi jam. Aru jetia ami papi asilu. Amen. Jodi apuni ei hoytotu buji pai nohoy, jimmane manue apunar opoman nokorok kyo, apunar hridoyot kitiao ঘৃণা নহমাই. Because remember our Jesus, remember what he did on the cross? মনত আছে নে যিশুৱে ক্ৰুচত কি কৈছিলে to those who stripped him to those who spat on his face আপোনাৰ মুখত মই যে আহি থুকি দিলে আপুনি কি কৰিব হয়নে নহয় but look at what Jesus did to those who stripped him যোনে যিশু খ্ৰীষ্টৰ কাপোৰ ফালি দিছিলে যোনে যিশু খ্ৰীষ্টৰ মুখৰ ওপৰত থুকিছিলে চৰ মাৰিছিলে যিশুৱে ক্ৰুচত থাকুতে কেৱল এটাই বস্তু কৈছে পিতৃ তেওঁলোকক ক্ষমা কৰা তেওঁলোকে নাজানে তেওঁলোকে কি কৰি আছে amen that is our Jesus and that is who we are supposed to be amen if somebody makes fun of you because of your faith you're not supposed to be fighting back Bible says pray for those who persecute you bless those who curse you amen যোনে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কথা কয় যোনে আপোনাক অভিশাপ দিয়ে আপুনি আশীৰ্বাদ দিব আমেন বাইবেলত লিখা আছে যোনে আপোনাৰ তাৰণা কৰে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক আৰু যিশুৱে কেৱল কোৱা নাই আমাক দেখুৱাই দিছে এতিয়া চাওক আৰু শিকক amen so agape love was demonstrated to us on the cross amen this extreme kindness to unworthy people like us এনেকুৱা অলৌকিক প্ৰেম যোনটোৰ আমি যোগ্য নহয় কোনে দেখুৱালে আমাক যিশু খ্ৰীষ্টই সকলো জাতিৰ কাৰণে সব ভাষা কোৱা মানুহবোৰৰ কাৰণে ধনী গৰীব সকলো কাৰণে যিশুৱে নিজৰ প্ৰাণ বলিদান দিলে যেতিয়া আমি পাপী আছিলো আমেন যাতে আমি যেতিয়া তেওঁৰ ওপৰত এদিন বিশ্বাস কৰিম আমি অনন্ত জীৱন গ্ৰহণ কৰিম আমেন আৰু আমি দেউতাক আমাৰ স্বৰ্গ পিতৃক এতিয়া কি বুলি মাতিব পাৰো ঈশ্বৰ বুলি অকল নহয় কিন্তু পিতৃ মাতা অধিকাৰটো আমাক দি দিলে আমেন so now if you believe in Jesus you don't have to go to the Father as a scared sinner you can go to him as a redeemed daughter and as a redeemed son amen so Jesus showed us agape love amen Jesus showed us agape love Galatians 5 let's look at that verse now ahok ami Galatia 5 ebar sam and then we'll wrap up
you, Jesus. Thank you, Lord. Let's go together to Galatians 5. I'll read verse 16 onwards. So I say, let's read it together. 1, 2, 3. So I say, let the Holy Spirit, is it there? Okay, I'll read it anyway. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Amen? Let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. Amen? These two forces are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intentions. Okay, কি লিখা আছে যে আমাৰ ভিতৰত পবিত্ৰ আত্মাও আছে আৰু শাৰীৰিক ইচ্ছাও আছে। দুটাই ইচ্ছা জন্ম দিয়ে। পবিত্ৰ আত্মাই পবিত্ৰ ইচ্ছা জন্ম দিয়ে, শৰীৰে শাৰীৰিক ইচ্ছা জন্ম দিয়ে। বাইবেলত লিখা আছে পবিত্ৰ আত্মাৰ ইচ্ছাৰ বা আজ্ঞাৰ পালন কৰিব। আমেন? Let the Holy Spirit guide your life. Who should guide your life every day? Holy Spirit. Okay, পবিত্ৰ আত্মাক হে দায়িত্বটো দিয়ক বা হে অধিকাৰটো দিয়ক, অনুমতি দিয়ক যে তেওঁ আপোনাৰ জীৱনটো গাইড কৰিব। Amen? তেতিয়া আপুনি চাব, then look at what it says, verse 22. Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Amen? There is no law against these things. Kintu atmar fol hoise ananda, শান্তি, চিৰসহিষ্ণুতা, দয়া, মংগল ভাৱ, মৃদু ভাৱ, ইন্দ্ৰিয় দমন, এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিধান নাই। Amen? So how can you grow in love? Let the Holy Spirit guide your life. আপুনি কেনেকৈ প্ৰেমত বাঢ়িব? পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত খোজ কাঢ়িবলৈ শিকক। Amen? Too many of us want the fruit of the Spirit, but we don't want the Holy Spirit. বহুত মানুহে নিজৰ ক্ষমতাত বিচাৰে, মই প্ৰেমত বাঢ়ো, মই ধৈৰ্য বাঢ়িব লাগে। Have you seen? I used to be like that myself. I'll be patient. Count from 1 to 10, 1 to 10. খং উঠিলে এটা কোণাত গৈ পেলাই 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are some tricks that people of the world teach you to calm down, right? I tried. But এদিন যেতিয়া হসাকে খং উঠে, বেডৰুমত গৈ নোৱাৰিছো আৰু, হেতু হয় যেতিয়া আপুনি নিজৰ ক্ষমতাত চেষ্টা কৰে। That is what will happen when you want the fruit of the Spirit without the Holy Spirit. Amen? So you don't need to pursue the fruit, you pursue the Holy Spirit. Amen? বুজি পাই আছেনে? আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত এটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত কৰক। যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হ'ব, তেতিয়া এই ফলবোৰ নিজে নিজে গছত আহিব। Amen? Pursue the Holy Spirit, you will begin to see the fruit of the Spirit in your life. Amen. And just now as we're going to pray, okay, we're going to take some time to pray. Receive this agape love first in your heart. Apuni jodi agape love belegok dibo bisarise, keneke moi para nai. Many people come and tell me, Pastor, I can't do it. When my colleagues curse me, I want to curse back. When they fight with me, I want to fight back. How will you show that agape love? First, receive it from Christ. Amen? Apuni jodi he agape premtu belegok dekhabo bisarise, he olokik ishoriya premtu prothom apuni ishorer pora he premtu grohon korok aji. Amen? Understand what he did for you on the cross. He had every reason to kill you. He had every reason to destroy you. And in his kindness, instead of killing you, he took death himself. বুজি পাইছেনে? আৰু যীশুৰ অনুগ্ৰহ হয়। আমাক মাৰিব পাৰিলেতেন হাজাৰ কাৰণ আছিলে, কিন্তু তেখেতৰ কৃপা আৰু অনুগ্ৰহত তেখেতে নিজে মৃত্যুৰ নিজৰ ওপৰত লৈ ল'লে। Amen? He became curse. He became sin for us. Amen? So next time you want to curse somebody, remind yourself of where Jesus picked you up from. I always do this now. মই সদায় আজিকালি এইটো কৰোঁ, যেতিয়া মোৰ মন যায় কিবা এটা কৈ দিওঁ, মোক প্ৰভুক সদায় মনত পেলাই, তোক মই ক'ৰ পৰা উঠাইছিলোঁ মনত আছে ন? Now when sometimes people come and they say all sorts of things, the Holy Spirit reminds me, remember you yourself were that atheist who used to curse me. Don't think I was always like this. My sister became a believer first. Mur baido prothom bisaki hoisile. And you know what I told her when she told me she encountered Jesus?
what you all will say. That kune brainwash korile. First thing I told her, kune hikale ebor, kune brainwash korile to rebor. That's the first thing I told her. I cursed Jesus with my own mouth. But if he can forgive me, why can't we forgive others? Amen? So like I told you, I had every reason to get mad at my father. But because I received this agape love, me and my sister, we kept forgiving, we kept praying. Amak karon ishore iman olokik rupe prem korile, ami he prem to amar deutak dekhabo parilu. Ar he kane aji amar deuta eta notun jibon jiai ase. Amen? My dad is living a new life. I wish I could show you the photos of his before and after Christ. I have it in my WhatsApp. But this will only happen if you first receive the agape love. Apuni jodi olokik prem belegok dekhabo bisarise, prothom aji e prem tu nijor hridayot grohon korok. Amen? Remember what it says in John? It says, for we love because he first loved us. Amen? Ki likha ase Johannot? John 4 অধ্যায় 19 পদ, John 4:19. We'll end with this. We love because he first loved us. If you want to love, you want to grow in love, first let his love enter your heart. Amen? আমি প্ৰেম কৰো কাৰণ তেওঁৱে প্ৰথমে আমাক প্ৰেম কৰিলে. আমেন? তে আপুনি যদি নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক প্ৰেম কৰিবলৈ ক্ষমতাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে, আপোনাৰ স্বামীয়ে যীশুক বিশ্বাস নকৰে, পৰিয়ালৰ মানুহে কোনো নামানে, আপোনাৰ তাৰণা কৰি আছে, প্ৰভু ক্ষমতা লাগে, আপুনি কি কৰিব? ডেইলি নিজকে মনত পেলাওক যীশুৱে আপোনাক কেনেকৈ ক্ষমা কৰিলে. ডেইলি নিজকে মনত পেলাওক যীশুৱে আপোনাক কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিলে. আৰু সেই প্ৰেমটোৰ পৰা আপুনি নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক প্ৰেম কৰিব পাৰিব. Amen? So what shall we do from today, church? As you step out of here and you meet that annoying person, you just want to go, woo! Okay? You want to just pick a fight? Just remind yourself of how Jesus forgave you. Remind yourself of what Jesus did for you, how he received you. And then that love will overflow. But you know what? Just like Jesus, you will also say, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Amen? ঠিক তেতিয়া আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ নিচিনা আমিও ক'ব পাৰিম যে পিতৃ তেওঁক ক্ষমা কৰা, কাৰণ তেওঁলোকে নাজানে তেওঁ কি কৰি আছে. Amen? So I don't know what kind of a family background you've come from. Maybe you've never seen good marriages. Maybe you've never seen a loving home. But today you can see a new kind of love. Okay? মই নাজানো আপোনাৰ পৰিয়াল কি ধৰণৰ হয়, বহুত অশান্তিও থাকিব পাৰে, মা দেউতাৰ কাজিয়াও লাগি থাকিব পাৰে, মই নাজানো আপোনাৰ কি হৈছে, কিন্তু সেই সকলো বস্তু সলনি হ'ব পাৰে. Maybe you had many divorces in the past. Doesn't mean you have to have a divorce later yourself. Amen? Jesus can teach you how to love. Just see his love today. Receive his love today. Amen? Amen? Thank you, Jesus. We'll all rise up now. Ahok ami hokolwe thiyo ho.